السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا درس نمبر 10 ہے. کل کی دو باتیں پر لوگوں کا سوال آیا ہے، اس پر جواب دے کر کے آگے بات کرتے ہیں. ایک تو بیجاپور سے ہے، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے مطلب انہوں نے کہ کل کی باتیں آپ کی سنی، بہت اچھی لگی، لیکن اس میں آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ سطر کا کیا حکم ہے نماز میں. دیکھیں، یہ ٹاپک حقیقت میں کیا ہے کہ کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو بہرحال نماز میں سطر جو ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے اس کا ڈھانکنا واجب ہے، وہ حکم ہے، اس لیے ہم نے اس پر گفتگو نہیں کی. بہرحال اب انہوں نے سوال کر دیا، جواب دے دیا. سطر کے سلسلے میں 3 چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. عورت کا پورا بدن سوائے چہرے کے اور ہاتھ کا اگلا حصہ اور پیر کا ایک دم نچلا حصہ، اس کو چھوڑ کر پورا بدن عورت کا سطر ہے. مردوں کے لیے جو ہے وہ سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے، اور گھٹنے کا اوپر کا حصہ نہیں، گھٹنے کا نچلا حصہ. یہ دونوں کو سطر ہے. اس پر کپڑا اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1، جس کو سطر مان لیا گیا ہے وہاں پر کوئی بھی کپڑا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ باڈی کا اسٹرکچر کپڑے پہننے کے باوجود نظر آوے، تو گویا سطر ڈھکنے کے باوجود بھی کیا ہے، کھلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑا پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی. کپڑا پہنے بھی ہوں گی اور ننگی، یہی مطلب ہے کہ دیکھنے میں سطر ڈھکا ہوا ہے اور سطر کھلا ہوا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، چھلکنے والا نہیں ہونا چاہیے. جیسے بلاؤز کا کپڑا جو چل رہا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جس سے بدن کا کلر کپڑا پہننے کے باوجود معلوم ہوتا ہے، یہ بھی سطر کھلنے کے برابر ہے. اور اسی طریقے سے کھلا ہوا ہونا ڈائریکٹ، یہ بھی شامل ہے. تو اس سلسلے میں عورتوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں کیفیت اگر ہے تو گویا سطر کھلا ہوا ہے. مردوں کے لیے جو ہے وہ عموماً ایسا نہیں ہے. مرد بیچارے تو جن کو کھولنے کی اجازت ہے وہ پورا ڈھانکتے ہیں، جن کو ڈھانکنے کی ضرورت ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھولنے کے چکر میں لگے. یہ ایسی دنیا والے، جب کوئی کلچر ڈیولپ کیا جاتا ہے، فیشن ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو شیطان اس میں چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس کے اگینسٹ کام کیا جائے. یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم دوسرے ریموٹ سے ہم چلتے رہتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے. تو مردوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ مرد لوگ جو پائجامہ پہنتے ہیں اور جو پینٹ کی کٹنگ ہوتی ہے، یا پینٹ پہنتے ہیں یا ٹائٹ پائجامہ پہنتے ہیں اور اس کے اوپر کرتا چھوٹا ہے، اور سجدہ کرنے میں یا رکوع کرنے میں کیونکہ یہ پورا حصہ گھٹنے تک سطح ہے، اگر سجدہ کرنے میں اور رکوع کرنے میں پیچھے سے آدمی کا اسٹرکچر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ 2 حصے الگ الگ ہیں، یہ بھی اسی عورت کی طرح کھلنے کے مانند ہے. یہ جو ہم شکایتیں کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اندر سے کوئی تبدیلی نہیں. نماز کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. شرط کیا ہے کہ نماز ہو جانی چاہیے. اگر نماز نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن نماز اپنے اثرات نہیں دکھلائے گی، نماز قبولیت کے درجے میں نہیں ہوگی. اب لوگ پینٹ پہنتے ہیں، پائجامہ، لفظ پینٹ استعمال کیا جاتا ہے تو پائجامہ والے سمجھتے ہیں. پائجامہ بھی پہننے والا ایک بڑا طبقہ کیا ہے، پینٹ کی کٹنگ رہتا ہے، کپڑا پائجامے کا رہتا ہے، وہ بھی پینٹ رہتا ہے. لہذا جب ایسا ہے تو ایسی شکل میں اگر پیچھے سے اسٹرکچر اس کی شرمگاہ کا حصہ نظر آ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ پارٹ ہیں، یہ سطر کھلنے کے مانند ہے، اس سے نماز ہوتی نہیں ہے. کسی سے آپ
किसी आदमी का किसी वक्त आप फोटो पीछे हिस्सा ले करके किसी मुफ्ती साहब को भेज दीजिए कि रुको और सजदे में ऐसी कैफियत है, बताइए नमाज हुई कि नहीं हुई। किसी का फतवा नहीं आएगा कि नमाज हुई है। लिहाजा उसकी तरीका यह है, पैंट पहने नमाज कर। मैं हमारे यहाँ एक तालिब इल्म आता है नेहरू कॉलेज का, तो इन शर्ट किया रहता है कुर्ते को, कुर्ता है इन शर्ट किए हुए है, इन की है शर्ट नहीं बोलो, कुर्ता इन है। जब नमाज पढ़ने के लिए आता है पूरा कुर्ता क्या करता है निकाल देता है और घुटने तक वो कुर्ता है। जिनको मसले का हल या शरीयत का एहतमाम करना होता है वो सब जुगाड़ करते हैं। लिहाजा जब नमाज आदमी पढ़े, टी शर्ट के ऊपर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, शर्ट के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, अपना किसी दिन अब पैंट पहनने वाले अपने पीछे एक आदमी को खड़ा करके कहें कि हमारा पीछे से फोटो खींचकर बताओ कैसा लगता है, आप खुद समझ जाएंगे क्या कैफियत है। लिहाजा जब अल्लाह के हुक्म से नमाज पढ़ते हैं तो तरीका भी किसका होना चाहिए, रसूल अकरम का होना चाहिए। तो इससे एक बात। दूसरी चीज टोपी के बारे में कल मैंने मुख्तसरन बात की थी। देखें ये बात याद रखें कि ये जो फैशन में बाल लोग अहले हदीस हज़रात खासकर इस बात की गोया तबलीग करते हैं कि नंगे सर नमाज पढ़ना गोया सुन्नत है, ऐसी तबलीग कर रहे हैं। मैं अहले हदीस के जितने बड़े मदरसे हैं हिंदुस्तान में सबको जानता हूँ। किसी अहले हदीस मदरसे में तालिब इल्म को बताइए वो जो पढ़ता है वो बगैर टोपी के नमाज पढ़ने आता हो एक। और अगर यही है कि टोपी के बगैर नमाज पढ़ना बड़ा अफजल है तो एक इमाम साहब बताइए किसी अहले हदीस मस्जिद का जो बगैर टोपी के नमाज पढ़ता हो। भाई अगर हुक्म है या ये कि अफजल है तो सबसे पहले अफजलियत को किसको अमल करना चाहिए, इमाम साहब को अमल करना चाहिए। इमाम साहब टोपी में है तो ये जो फैशन बनाया गया या ये अपने आप को कि नहीं साहब कहीं मना नहीं है, मना की बात है, ये भी तो कहीं नहीं लिखा है कि टोपी खोलकर सर खोलकर नमाज पढ़ो। फिर तरीके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का तरीका क्या है कि आपने कभी भी जिंदगी में सर खोलकर नमाज पढ़ी ही नहीं है। किसी एक हदीस में कोई वाक़े के तौर पर भी नहीं है। कल ये मैंने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हज के मौके पर आपने सर खोलकर नमाज पढ़ी। बल्कि हमारे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में सर खोलकर नमाज पढ़ी हो। लिहाजा ये नमाज के आदाब में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर खोल लिया तो नमाज नहीं होगी, हम इसके भी कायल नहीं है, लेकिन सर आदाब सलाह में एकदम दाखिल है कि सर ढककर नमाज पढ़नी चाहिए। बराबर। तो हम बात करते हैं आज जो है वो हम जुमा और उससे मुतालिक बात करेंगे कि इसमें क्या चीजें मना है। देखिए सबसे पहली चीज तो जुमा के बारे में ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू दाऊद की रवायत है कि मंतरा का सलासा जुमाइन, जो आदमी लगातार कोई मुसलमान 3 जुमा छोड़ दे तो तहावुनन सुस्ती और काहली की बुनियाद पर आपने फरमाया कि तबाअल्लाहु अला क़ल्बिही, इसके दिल पर अल्लाह ताला क्या करता है, मोहर लगा देता है। अब ये लगातार सारे गलत काम करता रहेगा क्योंकि वो जो दिल मुसलमान और मोमिन का था जो ये बताता था कि ये गलत चीज है वो सेंसर खत्म हो गया। एक दूसरी रवायत में तो इतना सख्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा छोड़ने के बारे में फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि जो लोग जुमा छोड़कर अपने घर में बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है अहर्रिक़ु अला रिजालिन यतखल्लफून अनिल जुमा, कि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जुमा नहीं पढ़ते, मेरा दिल चाहता है कि उनके घरों में आग लगा दी जाए और उसी हाल में उनको जला दिया जाए जिस हाल में वो जुमा छोड़कर अपने घर में बैठे हुए हैं। इसकी सख्त वईद है मुस्लिम शरीफ के बारे में। लिहाजा सबसे पहली चीज तो यह है कि जुमा छोड़ने के बारे में मुसलमानों का तसव्वुर ही नहीं होना चाहिए कि जुमा छोड़ा जा सकता है। इसी तरह जुमा के बारे में एक बात और भी है कि बात जैसे कि अहमियत तो है ये जुमा की अपनी जगह, इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जुमा को ये समझना कि आम दिन के मुकाबले में इस दिन अगर इबादत की जाएगी तो इसका दर्जा बुलंद होगा, इससे भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। मिसाल के तौर पर आज जो है वो जुमेरात है, अब आज की जो रात होगी वो जुमा की रात होगी। एक आदमी कभी तहज्जुद नहीं पढ़ता है हफ्ते में, लेकिन जुमा के दिन कहता है कि नहीं जुमा है लिहाजा आज तहज्जुद पढ़ेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी इबादत से मना फरमाया है।
वैसे आपकी आंख खुल गई जुमा के दिन ही इत्तेफाक से तहज्जुद पढ़ना कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इरादा किया है आपने कि आज जुमा की रात है और ये बड़ी अहम रात है, लिहाजा आज की रात पे हम तहज्जुद पढ़ेंगे, एकदम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है। इसी तरीके से रोजा कभी हफ्ते में नहीं रखते हैं, जो सुन्नत है रोजा रखना, जुमेरात को रखना रोजा सुन्नत है, पीर के दिन रोजा रखना सुन्नत है, हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखना सुन्नत है। अब एक आदमी न उसका एहतमाम करता है न इसका एहतमाम करता है, कल जुमा है लिहाजा आज रोजा रखेंगे, इससे भी मना किया गया है। अगर ऐसा करना ही है तो ये नियत करके जुमा का रोजा नहीं रखा जाए कि जुमा जो है वो ज्यादा सवाब का बाइस है। ऐसा तो मुमकिन है कि मतलब जैसे एक आदमी की आदत है अरबी महीने की, अरबी तारीख के लिहाज से 13, 14, 15 रोजा रखते हैं, अगर इसमें जुमा आ गया कोई मसला नहीं है, लिहाजा इसमें जुमा वो क्या कर सकता है, रख सकता है रोजा। और या कि कोई आदमी को कदा करनी है, कर रहा है, लेकिन जुमा ही कदा करेंगे ये नहीं कर सकता, जुमा ही को रोजा रखेंगे ये नहीं रख। अगर ऐसा करना है तो फिर कम से कम आगे पीछे कोई दिन क्या किया जाए, मिलाया जाए। बहरहाल जुमा के सिलसिले में ये बातें करने की, जुमा के बारे में बहुत सी चीजें हैं, आज हम जो बयान कर सके मैं इंशाल्लाह बकिया कल करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जुमा में 2 अजानें होती हैं, आपको मालूम है। ये बुखारी की रवायत है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये अजान जो है वो शुरू की गई, दूसरी वाली से मुराद ये है कि पहली वाली जो है अजान जो आप 12, 12:30 के बाद देते हैं, वो अजान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वही अजान होती थी जो खुतबे के वक्त में अजान होती है। ये जो पहली अजान है ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने, बाद रवायत में मालूम होता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी जमाने से ही शुरू हो गई थी, लेकिन पाबंदी इस पर हजरत उस्मान के जमाने में हुई, लिहाजा उस्मान का जमाना मशहूर हो गया। तो अजान के सिलसिले में ये है कि जब अजान हो जाए तो सारे काम ठप कर देना चाहिए, तिजारत जो है वो बंद कर देनी चाहिए। अब सवाल इसमें यह है कि कौन वाली अजान से रुकना चाहिए, पहली वाली अजान से रुकना चाहिए या दूसरी वाली अजान से। तो अब इसी पर फतवा है, तकरीबन सबका फतवा है कि जो पहली अजान है उसका नाम भी जुमा की अजान है, और कुरान मजीद ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो कहा है कि फैज़ा नूदी अलिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, कि जब जुमा के लिए आपको बुला लिया जाए, आप दूसरी अजान के बाद घर से नहीं निकलते हैं बल्कि पहली अजान को जुमा की अजान समझते हैं। लिहाजा इसी पर फतवा है कि अब पहली अजान होने के बाद फिर जो है ना कोई काम ना किया जाए। अगर जब ये बात की जाती है तो हम समझते हैं कि तिजारत न की जाए, दुकानें बंद कर दी जाएं। जुमा के अजान के बाद जो आप नहाने के लिए जाते हैं ये भी गलत है। उससे पहले आदमी को क्या कर लेना चाहिए, जुमा की तैयारी करके अपना जो है वो गुस्ल वगैरह करके तैयार हो जाना चाहिए। तो एक चीज तो जुमा के सिलसिले में ये है, ये जो एक जैसे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये बात जान लें कि ये दिमाग में नहीं आवे कि जब अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं होती थी तो ये जो बाद में होती है, लिहाजा बाद लोगों ने कहा, एक आध कोई किसी आलिम ने ऐसा कह दिया, उलमा भी बहुत तरीके के होते हैं कि साहब ये जो है बिदअत है। ये बात आपको बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की रवायत है कि लोगों मेरी सुन्नत पर अमल करो, बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करो। लिहाजा किसी भी अदना दर्जे का सहाबी का भी कोई अमल है दीन के मामले में तो उस पर अमल करने वाला गोया कि वो सुन्नत पर अमल कर रहा है। लिहाजा हजरत उस्मान तो खुलफाए राशिदीन में है, हजरत उस्मान अशरे मुबशरा में दाखिल हैं, हजरत उस्मान की अपनी एक शान है। लिहाजा इस किस्म की बातें नहीं सोचनी चाहिए। बहरहाल अजान जो होती है ये सही रवायत है कि पहली अजान जो है वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हुई। लिहाजा आदमी को सारे काम छोड़ करके अब नमाज के लिए आना चाहिए। उसमें बातें करना भी है, उसमें तिजारत करना भी है, उसमें घर का काम भी करना है, सब कुछ है। अफजल ये है कि उसके बाद कोई काम न किया जाए, फौरन मस्जिद की तरफ आया जाए। इसी तरीके से जब खुतबा शुरू हो जाए तो फिर ऐसी शक्ल में हमारे यहाँ अहनाफ इस पर बहुत ज्यादा सख्ती से इस बात के कायल हैं, और इसी पर ज्यादा लोगों की राय ये है
کہ بات کرنا تو کسی کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے اور آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی بات نہیں کرو، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ جو بولا اس کو منع کیا بات نہیں کرو، یہ بھی بات کیا۔ لہذا اس میں بھی، اس کا بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے بندہ اور لگاتار گناہ میں کیا ہو رہا ہے، ملوث ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس سے کیا ہے، اشارے سے کر سکتے ہیں، خاموش ہے۔ یا یہ بعض روایت پہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک صاحب بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے ایک چھوٹی سی کنکری نکالی اور ان کو وہاں سے دور سے پھینکا کنکری، اور پھینکنے کے بعد اشارہ کیا کہ خطبہ ہو رہا ہے، بات نہ کی جائے۔ لیکن زبان سے جو ہے نا وہ نہ کلام کیا جائے گا، نہ درود پڑھا جائے گا، منع ہے، نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ امام صاحب کی اذان جو دوسری اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس اذان کا نہ جواب دیا جائے گا، یہ بھی۔ اور جواب دینا اگر ہے، جو امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خطبے ممبر کے اوپر، ان کے لیے تو جائز ہے کہ وہ مؤذن کی اذان جو اقام دے رہا ہے اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن بقیہ کسی بھی آدمی کو جواب دینا، کیوں؟ اللہ کے رسول نے مطلقاً منع فرمایا، یہاں کا کہا ہے کہ اذا خرج الامام، کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل پڑے، خطبہ شروع نہیں کیا، ممبر پر پہنچا نہیں ہے، بلکہ ارادہ کر لیا اور کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ کہاں آ رہا ہے، ممبر کی طرف آ رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں نماز، کلام، تسبیح سب کچھ بند ہو جانا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو نماز خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آتا ہے، جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 2 رکعت نماز ان کے یہاں پڑھ سکتا ہے، حالانکہ ہم سخت جو ہے اس سلسلے میں ہیں اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں کہ تحیۃ المسجد سنت ہے، خطبے کا سننا واجب ہے، واجب کو چھوڑ کر سنت کا پکڑنا کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ خطبے کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو واجب کو چھوڑ دیا جائے، سنت کو پکڑا جائے، یہ نہیں ہے۔ اب وہ جو حدیث آتی ہے، حدیث صحیح ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب داخل ہوئے اور اللہ کے رسول وہ بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور نماز پڑھیے۔ یہی بنیاد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ہمارے یہاں اس حدیث کے بارے میں امام طحاوی جو ہے وہ بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی خاص وجہ تھی جو اس آدمی کے لیے خاص ہے، جو اصول ہے اور پالیسی ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کھڑے ہوئیے اور نماز پڑھیے، تو اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے رہے اور خود